अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादी, कि अल्लाह ही गालिब है, अल्लाह ही मुक़्तदिर है, इक़्तिदार वाला है, ग़लबे वाला है अपने बंदों पर। यह आयत करीमा हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम ज़रा अपने हालात पर, अपने कौल फेर पर नज़र करें। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। ख़ास कर वो लोग जिनके हाथ में इक़्तिदार आ जाता है, जिनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ आ जाती है, जिनके हाथ में निज़ाम मुमलिकत आ जाता है, जिनके हाथ में क़ुव्वत और ताकत आ जाती है, जिनके हाथ में असम्बली हाउस आ जाता है, जिनके हाथ में दुनिया का कोई ओहदा आ जाता है, तो फिर वो अपने ओहदे का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, वो अपने इस इख्तियार को किस हद तक सही इस्तेमाल करते हैं, किस हद तक गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये आयत हमें झंझोड़ रही है कि याद रखो, तुम्हारी कुदरत, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारा ये ममलिकत ये आर्ज़ी है, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जितने साल के लिए भी। लेकिन याद रखो, एक ज़ात अल्लाह की है जिसकी कुदरत, जिसका इख्तियार, जिसकी ममलिकत, जिसकी हुकूमत और जिसका कब्ज़ा सारी कायनात पर है और हर वक्त है। अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, अल्लाह से ज़्यादा कोई गालिब नहीं, अल्लाह से ज़्यादा कोई क़ुव्वत वाला नहीं, कोई ताकत वाला नहीं। तो अल्लाह की कुदरत और क़ुव्वत को ज़हन में रखते हुए हमें हर काम करना चाहिए। किसी पर जुल्म करते हुए, अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए, ये आयत ज़रूर ज़हन में होनी चाहिए कि हमसे बड़ी भी एक ज़ात है। मैं अगर मुल्क का सदर हूँ या मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, फ़ौज का जर्नैल हूँ, या कोई भी मेरे पास ओहदा है, तो मैं उसका सही इस्तेमाल करूँ। क्यों कि मेरे ऊपर एक अल्लाह की ज़ात है जिसके पास मुझसे ज़्यादा ताकत है, सारी कायनात से ज़्यादा ताकत है, सारी कायनात से ज़्यादा क़ुव्वत का मालिक है मेरा अल्लाह। तो हम अपने ओहदों का सही इस्तेमाल करें, अपने मनसब का सही इस्तेमाल करें, गलत जगह पर, नाजायज़ जगह पर अपने ओहदे का इस्तेमाल न करें, अपने मनसब को गलत इस्तेमाल न करें। क्या कहीं ऐसा ना हो हम गलत इस्तेमाल करें और अल्लाह की क़ुव्वत, अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हो जाए और हम दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएं। तो भाइयों, ये दुनिया की ताकत, दुनिया की हुकूमत, ये दुनिया के ओहदे आर्ज़ी हैं। हमें अल्लाह पर नज़र रखनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात को मद्देनज़र रखना चाहिए, अल्लाह की क़ुव्वत और ताकत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि मुझसे बड़ी भी एक ज़ात है। अगर मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँगा, अपने ओहदे का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल करूँगा, तो अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह की कुदरत से मैं बाहर नहीं जा सकता। और उस वक्त से डरना चाहिए कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमें दुनिया के दूसरों के लिए इबरत का निशान बना दे। वो ईरान का बादशाह था, रज़ा पहलवी उसका नाम था। तो सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने के लिए, दूसरे मुल्कों को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए वो सारा कुछ करता रहा। लेकिन जब उसने उसकी बात न मानी, तो फिर क्या हुआ, जहाज़ में सवार हुआ, कभी किसी मुल्क के पास जा रहा है, कभी किसी मुल्क के पास जा रहा है। जिस मुल्क में भी जाता है तो वहाँ के लोग, वहाँ के हुक्मरान यही कहते हैं, आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम हम बड़ा करते हैं, आपकी कदर हमारे दिल में बड़ी है, लेकिन हम आपको रख नहीं सकते, हम आपको यहाँ लंगर अंदाज होने की इजाज़त नहीं दे सकते, हम आपको यहाँ बतौर मेहमान नहीं रख सकते, हमारे ऊपर आलमी दबाव बड़ा है। बिलाखिर मिस्र ने उसे कबूल किया। उसने कहा जैसा भी हो देखी जाएगी। तो भाइयों देखिए, एक वो बादशाह जो पुश दर पुश, नस्ल दर नस्ल बादशाह जिसकी नस्ल में चली आ रही थी, अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया कि दर दर की ठोकरें खा रहा है, मुल्क दर मुल्क
لوگوں کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے یہاں رہنے دیا جائے، مجھے اترنے دیا جائے، لیکن کسی نے اجازت نہیں دی۔ تو ماننا پڑے گا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ہر طاقت والے سے زیادہ طاقت والا اللہ ہے، ہر قوت سے زیادہ قوت والا اللہ ہے، ہر کرسی سے بڑی کرسی والا میرا رب ہے۔ تو اس رب کی اس آیت کو، قرآن کے اس جملے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے غلط بات کی وجہ سے، غلط رویے کی وجہ سے ہمارا یہ اقتدار ختم ہو اور ہم دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ دنیا کی چیزیں عارضی چیزیں ہیں۔ وہ آتا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ اللہ کی طرف سے ولایت ملنے سے پہلے، وہ مقام ملنے سے پہلے آپ بھی ایک بادشاہ تھے، بادشاہوں کی سی زندگی تھی۔ آپ نے ایک دفعہ اپنی لونڈی سے کہا جاؤ میرا بیڈ روم صاف کرو، میں نے سونا ہے۔ اس نے صفائی کی، بیڈ صاف کیا، چادر صحیح کی، صوفہ ٹھیک کیا۔ تو اب تھک گئی، اس نے یہ دیکھنے کے لیے بھی گدا بڑا نرم ہے، یہ فوم بڑا نرم ہے اور بڑا نرم و نازک بستر ہے، اس پہ لیٹ کے دیکھتی ہوں بھی کیسے لگتا ہے۔ اب وہ جیسے لیٹی اس کی آنکھ لگ گئی، تھکی ہوئی تھی، وہ سو گئی۔ جب بادشاہ آیا تو دیکھا بھی اس کے بیڈ روم میں اور اس کے بستر پر، اس کے بیڈ پر ایک لونڈی اور ایک خادمہ سو رہی ہے۔ تو اسے دیکھ کر بڑا غصہ آیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی، وہ رو بھی رہی تھی، وہ ہنس بھی رہی تھی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا رو کیوں رہی ہو، ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ دو متضاد چیزیں، یہ دو مختلف چیزیں تمہارے اندر کیسے ہیں؟ تم رو بھی رہی ہو، ہنس بھی رہی ہو۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے جانے دو۔ اس نے کہا نہیں، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی رو اس لیے رہی ہوں کہ تم نے مجھے مارا ہے، تکلیف ہے، شدت ہے، درد ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ کہا ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں تو اس بیڈ پر کو آدھا پونا گھنٹہ سوئی یا کم و بیش زیادہ سوئی، اور مجھے اتنی دیر سونے کی وجہ سے اتنے درے کھانے پڑے، تو اس وجہ سے میں رو رہی تھی۔ اور ہنس اس لیے رہی ہوں کہ مجھے تو اتنی وجہ سے، ہاں رو تو اس لیے رہی تھی کہ تم نے مجھے مارا ہے، اور ہنس اس لیے رہی ہوں کہ چلو میں تو اتنی دیر سونے کی وجہ سے مجھے اتنی مار پڑی ہے، میں تو چلو پھر بھی برداشت کر لی۔ اور جو کئی سالوں سے اس بیڈ پر سو رہا ہے، جو کئی سالوں سے اس بیڈ روم میں سو رہا ہے، اس صوفے پر سو رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ تو بھائیو ذہن میں رکھیں، طاقت، قوت، اختیار، اقتدار کسی کے پاس بھی ہو یہ عارضی ہے۔ کبھی اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ اللہ کا یہ فرمان ذہن میں ہونا چاہیے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ ہر کسی سے بڑھ کر طاقت، ہر کسی سے بڑھ کر قوت، ہر کسی سے بڑھ کر حکومت میرے رب کی ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔